Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Evo nas, došlo je vrijeme da odgovorimo na vaša pitanja. Mi kasnimo, a vi se sigurno pitate zbog čega. Ja sam bila jako prehlađena i naprosto je bilo nemoguće da napravimo jednu emisiju za vas. A u ovom vremenu dok sam bolovala, ja sam se družila sa vašim komentarima. I odmah na početku želim da vam se zahvalim. Stiglo nam je preko 300 vaših komentara i pitanja. Mog kamermana i mene ste uspjeli da dovedete do suza. Najljepše vam hvala na tome. U želji da ispoštujemo sve vaše komentare, da odgovorimo na sva vaša pitanja, mi smo odlučili da napravimo emisiju iz 2 dijela. Zapravo, u prvom dijelu, ovom današnjem, vi ćete imati priliku da kroz jednu reportažu saznate mnogo toga o nama, o tome gdje smo rođeni, gdje živimo i na taj način ćete dobiti mnogo odgovora na vaša postavljena pitanja. A u drugom dijelu naše emisije, koji će uslijediti za nekoliko dana, ja mogu da vam obećam da neću biti sama. Biće još najmanje jedan član iz naše ekipe. I mi ćemo pokušati da u direktnom obraćanju damo odgovore na vaša preostala pitanja. Pa eto, ostanite sa nama i pogledajte šta smo to za vas pripremili u ovom prvom dijelu. I još jednom, prije nego što počne ovaj naš prvi dio, odnosno prvi prilog, ja želim da vam se najsrdačnije zahvalim na svakom postavljenom pitanju, na svakom napisanom komentaru, na svakoj vašoj riječi. Mnogo nam značite. Ostajte nam zdravo i molim dragog Boga da nam omogući da se još dugo družimo. Na jugu Srbije ima jedna čaršija sa džamijama i crkvama, sa ezanima i zvonima. Tu se osjeća vjera u Boga. U jednog Boga kome se mole na različite načine. Tu se ukrštaju svjetovi. Tu su jedna pored druge 2 vjere i kulture. Tu se prožima staro i novo. To je grad, šeher, a u njemu spoj najljepših različitosti. Mnoga su dešavanja i promjene prošle ovim gradom, ali je ostalo puno toga što svjedoči o historiji, kulturi i vjeri naroda koji tu u slozi žive. Tu se prepliću istok i zapad. Tu se osjeća duh orijentalne Srbije. To je Sandžak, to je Novi Pazar, tu sam rođena ja. Baš tu u Čerkez Mahali, koja je dobila naziv po Čerkezima koji su živjeli na početku samog Sokaka u nekoliko trošnih kuća pod Čeremidom. Živjeli su skromno, uz muziku i pjesmu. Naša mala avlijska vrata krila su veliku avliju i našu skromnu kuću. Bio je to babov vatančić u kome su majčine vrijedne ruke držale sve u besprekornoj čistoći i redu. Male prozore naše kuće krasile su staklene flaše pune rumene đulsije, a između njih su poput radosnih dječjih očiju virili grozdovi najljepših sardona, menđušica i bombonica. Ti sitni cvjetovi su bili moja velika dječja radost. Krišom sam ih brala, mirisala, stavljala sebi u kosu i njima se kitila. Moj otac je bio jako miran, stabilan, promišljen, duboko religiozan i jako vrijedan čovjek. Nikada nije previše govorio.
Često su umjesto njega govorile njegove oči, ruke i postupci. Bio je jedan od onih koji nečujno dolaze i isto tako odlaze sa ovog svijeta. Ja sam rođena kao 4. i najmlađe dijete u našoj kući, a ipak sam bila prva koju je otac uzeo u krilo. To je u to vrijeme bila velika sramota. Ne obazirući se na ta nepisana pravila, meni je čak i tepao. Često me milovao po glavi, a meni se činilo kao da me njegova ruka krunisala. Nikada nisam zaboravila taj dodir. Moja majka je bila jako vrijedna žena. Čvrsta kao stijena, jaka i iz svake nevolje je izlazila još jača. Bila mi je uzor kako treba živjeti i boriti se, a nikada ne očajavati. Oko sebe je širila optimizam i u najtežim situacijama je govorila: nikad se ne zna zašto je ovo dobro. I uvijek je bila u pravu. Ja sam odrasla i sazrijevala u jednoj drugoj mahali. Kada sam završila 2. razred osnovne škole, moji roditelji su sagradili novu kuću u sasvim drugom dijelu grada, na Ćeremidžinici, odmah pored rijeke Trnavice, tu gdje živi naša šira familija, svi na okupu. Tu između grana i treperavog lišća visokih topola ostale su sakrivene mnoge moje tajne, želje, nedoumice i sve drugo što prati djetinje odrastanje. Moji roditelji, Ejup i Nedžib Aramović, nisu bili visoko obrazovani ljudi, oni nisu bili intelektualci, ali su bili prirodni pedagozi koji su nas 4 djece vaspitali da budemo vrijedni i pošteni, da volimo svoje, a tuđe poštujemo. Ja nisam bila najmlađa samo u našoj porodici. Zapravo bila sam najmlađa u cijeloj našoj familiji, tu gdje smo svi živjeli na okupu. I zaista je to obilježilo moje odrastanje i moje djetinjstvo. Tada sam mislila da sva sreća ovoga svijeta pripada meni i samo meni. I to su za mene i dan danas ostali nezaboravni, najljepši dani moga života. Umjesto na sokaku sa drugom djecom, ja sam se mnogo češće igrala tu na gradilištu gdje se pravila naša kuća. Sjećam se da smo na placu imali par drveta, jednu staru jabuku, šljivu, džanariku i ja sam brala to voće, sakupljala sam pijesak, šljunak i tako na svoj način spremala sam hranu. Sjećam se da sam savijala sarme u lišću, pravila sam dudove, baklave i svašta nešto. To mi je bila velika razonoda. A osim toga sjećam se da sam i puno vremena provodila sa svojim dragim, vrijednim snahama. Od njih sam učila plesti, heklati, učila sam da vezem i znam da sam od jedne svoje drage snahe koja je bila jako dobra krojačica gledala šta ona radi, upijala sam njene pokrete, a ona je za mašinom tada šila najlepše suknje, haljine. Sjećam se, nosili su se penjuari, duge kućne haljine od pliša i njene vrijedne ruke su sve to stvarale, a ja sam sa zadovoljstvom znala po cijelu noć da je čuvam i da gledam šta to ona radi. Osnovnu i srednju školu sam završila u mom rodnom Novom Pazaru i to je, mogu slobodno reći, neki najlepši period moga života. Rado se sjećam tih školskih dana, svojih dragih nastavnika, svoje učiteljice, svojih profesora iz srednje škole. Tada je bilo srednje usmereno obrazovanje i završila sam 2 godine. Prve 2 godine u gimnaziji, a 3. i 4. godinu u ekonomskoj školi. I dan danas se dopisujem, redovno se srećem sa svojim školskim drugaricama i zaista je to, kao što sam rekla, jedan jako lijep period iz moga života. A inače, kada govorim o osnovnoj i srednjoj školi, moram da napomenem da su taj period u mome životu obilježile i na mene trajan trag ostavile 4 osobe.
moja majka Nedžiba, koja me je odgojila i od koje sam naslijedila svo umijeće koje posjedujem i veliku ljubav prema kuhanju. A počela sam jako rano, još sa svojih 12 godina. Ona je bila ugledna novopazarska aščika ili aščikaduna, tako da mogu reći da sam imala najboljeg učitelja u to vrijeme. A potom moje 2 hale ili tetke, očeve sestre, Emina Ramović-Ćorović i Kima Ramović-Hadžibrahimović, koje su oplemenjene hanumskim pokretima, manirima i crtama, bile moj veliki uzor. Uz Kimu sam odrasla i bila mi je velika podrška u toku školovanja, a to je ostala i dan danas. Kod svoje hale rahmetli Emine sam provodila svoje ljetnje i zimske raspuste. Bila sam njena sjenka u želji da što više naučim od njenih gospodskih manira i da što više naučim kulinarskih vještina koje je ona sama usavršila udajući se u jednu begovsku kuću i sve ono svoje znanje koje je ponijela sa sobom, ona je, ja sam imala osjećaj, tamo dovela do savršenstva. I na kraju, moja tada veoma mlada učiteljica Zuhra Čarovac, koja mi je kao osnovcu ulila veliku ljubav prema knjizi i pisanoj riječi. Njima mnogo dugujem za sve do sada postignuto u životu. Ono čega se rado i često sjećam iz mog djetinjstva jesu moji ljetni i zimski raspusti koje sam najčešće provodila u Ćukovcu kod moje drage tetke, odnosno hale Mine, očeve sestre, i u Raški kod mog dragog Hamidže i kod moje strine Sejme, koja je spremala najukusnije krofne lokume, sa svojim dragim komšinicama kuhala najukusnija slatka od raznog voća, pekla najukusnija ivare i najljepšu zimnicu, čini mi se. Oni su stanovali gore na vrhu zgrade u ulici Ibarskoj. I taj stan je imao 3 terase i ja sam na tim terasama rado sjedela, pisala sam dnevnik. 2 su gledale na rijeku Ibar, na jednu prelijepu panoramu. Ja sam zaista tu provodila najljepše dane, družeći se sa svojom strinom. Amidže je radio kao policajac, radio je u svim smenama i kada bi došao kući, puno vremena je provodio sa mnom. Zajedno smo čitali novine, on mi je donosio slikovnice, izvodio me, šetao me po gradu. Nakon završene srednje škole upisala sam fakultet u Sarajevu, fakultet političkih nauka i došlo je vrijeme da jedna u očima Sarajlija provincijalka potraži svoje mjesto ispod sarajevskog neba. I našla sam ga, ja mislim, na najbolji mogući način. Nakon završene prve godine studija, ja sam u grupi najboljih studenata Sarajevskog univerziteta dobila plaketu i srebrnu značku fonda Hasan Brkić. A nakon završene druge godine studija sam također u grupi najboljih studenata Sarajevskog univerziteta imala čast da boravim na jednom od najstarijih njemačkih univerziteta, na univerzitetu grada Mannheima, a to je ovaj grad i ova zgrada ispred koje se mi danas nalazimo. To je bio moj prvi susret sa zapadom, kulturom i civilizacijom. Iako sam se vratila sa jako snažnim utiscima, ja se ni jednog trenutka nisam dvoumila da nakon završenih studija svoj život nastavim u svom rodnom Novom Pazaru. Čekajući svoje stalno zaposlenje, jedno vrijeme sam radila kao profesor u jednoj novopazarskoj srednjoj školi. I najzad, nakon toliko vremena čekanje se isplatilo, ja sam dobila stalni posao u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u sekretarijatu unutrašnjih poslova u Novom Pazaru na radnom mjestu inspektora opšteg kriminaliteta. U ljeto 1995. godine sam se udala, Novopazarca Mithata sam srela u Sarajevu. U braku smo dobili 3 djece, 3 sina,
Davuda, Ahmeda i Usamu. Oni su danas veliki momci i trenutno se školuju, studiraju. U ljeto 1999. godine moj suprug i ja smo donijeli jednu od najvažnijih odluka u našem životu. Odlučili smo da odemo za Njemačku tamo da živimo. I ja sam tada znala jedno, zapravo bila sam sigurna da više ne želim raditi svoj stari posao. Moj posao operativca, odnosno žene inspektora, bio je veoma težak. On je podrazumijevao noćna dežurstva, rad vikendom, odlaske u pretrese u ta gluha doba noći i to je za mene sve bio veliki teret. Bila sam jedina žena inspektor, operativac u našem regionu i zaista sve se to više nije uklapalo u moj život. U novoj sredini je trebalo naći posao, podizati djecu, posvetiti se porodici, uključiti se u društvene tokove. Drugim riječima, sasvim normalno nastaviti život. Nije bilo jednostavno. Nova sredina, nova kultura, novi običaji, novi ljudi. Pa ipak nije nam trebalo puno da pronađemo sebe u novoj sredini. Mithat je relativno brzo dobio posao u svojoj struci i počeo odmah da radi kao mašinski inženjer, a ja sam se u prvih nekoliko godina maksimalno posvetila djeci, oni su bili mali i moj posao je sačekao sve do njihovog polaska u školu. Iako je moja diploma priznata u Njemačkoj, ja sam se ipak odlučila da posao potražim u onoj branši koja je više odgovarala datoj situaciji. Ja sam sada supruga i majka i trebalo je život organizovati u skladu sa time. Dobila sam posao u jednom catering servisu gdje sam radila na dekoraciji hrane i pripremi nekih orijentalnih jela. Na moju sreću, u pitanju je bio jedan od jačih catering servisa u Hessenu, tako da sam imala priliku usavršiti znanje te sticati nova iskustva u kulinarstvu. I nakon par godina stečena iskustva i znanje koje sam donijela sa sobom su mi otvorili vrata novih izazova. Već dugi niz godina radim u jednom dječjem vrtiću i svakodnevno pripremam hranu za preko 60 mališana i 20 vaspitačica. Ovaj posao jako volim i nikada nisam bila tako zadovoljna i srećna kao sada. Zamislite taj osjećaj kada vam u njemačkom dječjem vrtiću dolaze mališani i pitaju vas: Bino, kada će biti pita? Kada birijan? Kada gibanica? Ćevapčići? A ja sva sretna da imam priliku za njih pripremiti te naše specijalitete.
Moj suprug i ja smo nakon dolaska u Njemačku odlučili da ovoj zemlji koja nam je pružila utočište uzvratimo na najbolji mogući način. Ne samo kroz posao, već i kroz društveno koristan rad. Suživot različitih naroda i različitih religija nam nije nepoznata stvar. Multikulturno društvo je ono u kojem smo mi odrastali. Zato je bilo logično da se uključimo u rad interreligioznog kruga kršćansko-islamski dijalog gdje smo aktivni preko 15 godina. Rad na tom polju nam je omogućio da malo bolje upoznamo njemačko društvo, da proširimo krug prijatelja te da sretnemo i upoznamo osobe iz javnog, kulturnog i političkog života. Među njima i samog predsjednika Njemačke Franka Waltera Steinmeiera. Od samog dolaska u Njemačku mi živimo u istom mjestu, u gradiću Einhausenu na jugu Hesena. Tu smo pronašli svoj mir, dobro okruženje i prijatan ambijent za našu porodicu, posebno za našu djecu. Prije 6 godina Mithat i ja smo realizovali jednu ideju koja se dugo godina krila u nama. Majko, lijepa sam ti ja, majko. Ti, šućur majki, jesi, jesi blago mene, jesi valharaza, hasu, hvala Bogu, te ja sad podvežem. Osnovali smo pozorište. Želja nam je bila da kroz scensko umijeće donesemo sliku o nama samima, sliku o ženi i njenoj sudbini i sudbini iseljenih porodica. Pored glume, ja sam radila i na scenariju. Od najranijih đačkih dana pišem poeziju. Kasnije sam se posvetila i pisanju manjih pozorišnih dijela. Do sada je oštampana samo jedna moja poema, na osnovu koje je jedno pozorište iz Donje Drežnice kod Mostara napravilo performans sa kojim su nastupali više puta širom Bosne i Hercegovine i šire. Sve do pojave korone ja sam ovdje u kući držala kurseve kuhanja koji su bili jako dobro posjećeni i koji su naišli na dobar odziv i veliko interesovanje. Polaznici ovih kurseva su bili uglavnom Njemci, a na programu je bila očekivano balkanska i orijentalna kuhinja. I dok nas je pojava korone natjerala da obustavimo kurseve kuhanja, u toj situaciji su se stvorili novi uslovi za otvaranje YouTube kanala. A kada smo počeli sa YouTube kanalom, desilo nam se da smo usporili sa jednim našim veoma važnim, velikim projektom na kome radimo već nekoliko godina, a to je izrada jednog kuhara. Sada je neizvesno kada ćemo završiti ovaj projekat, ali mi paralelno radimo na tome. I tako prolaze naši dani ovdje u Njemačkoj. Ovih 20 godina je prošlo jako brzo, ali svo vrijeme nas prati jedna tužna činjenica. Naše srce je podijeljeno na dva dijela. Jednim dijelom smo ovdje, a drugim dijelom u rodnom kraju sa svojima.